Hallelujah. Praise the Lord. Happy New Year. Apni khan sob logoti hetu salam loigina ayase. Ami khan istor logoti parthana kuri kina rukhia nishna 2026 sal. Ami khan oswadi pungjise itu karni isor ke. Busy things diase aro itu sal do ami khan sob pra welcome kuri kina loyase. Ami khan sob nimidi itu sal brado access kuri bole sal ekta pungjia ekta hoi dibo karni ami Bible chapter khan itu message phal itu isor bra ami laga mondi itu ani dibina New Year 1st January laga itu message to sob logoti pungjai dibi karni moi itu khan banai ase peace joy hope love itu khan laga moi koi di ase itu karni ami khan sob bra itu Bible chapter bra avni laga aro moi laga family lead kuribole itu Bible chapter khan notes kurikena apni khan bra liki kena rakibi koi kena first di itu janai di ase ami khan sob bra itu Bible bra bless babu karni skip no kurikena sai lobby aro kunuba subscribe no kurikena thakile subscribe kuribi aro like share kuri dibi apni khan bra monjor hoile do aro kile koile do ami khan sob bra itu channel di isor laga atma bra ki ko ase itu khan message aro itu topic khan alak alak enika loikena aha time di eki family di pohi kena discuss kura nishina ami laga kotha apni khan samai di ahi thakibo itu karni apni khan sob bra moi laga channel dibi support kuri dibi de koi kena itu janai de ase aro moi itu Bible inika puri ase jabi khushi bra khwa loa to khabi aro khushi bra apni khan bra bani bile inika koina kiba hindi bra to hoilibi nakamis bra to khabi inikai ko ase itu bra khushi bra bani to khabi kile mani moi ki kuri ase itu prabhu jisu bra aki de bra monjor thakise inika ko ase aki bra tai monjor thakise hotai kapra do buka lakabi aro matha di til lakabi inika koi kena ase itu karni moi bi buka lakai kena apni khan laga samai de ahi ase itu sal ami khan sob inika buka lakai kena jabo itu to sabole laga buka nohoi hoilebi ami khan laga mon bhitor do aro ami khan laga atma do sapa rakhibole karni itu Bible bra ami khan ke koi kena ase itu Ecclesiastes chapter 10 7 bra 10 tak khidia ami khan bra sabo mura time dido itu khushi ba do nathakibo aro kam ekdam takat kurikena kam bisi care kurikena kuribo koilebi tadido itu nai aro khwa loa phal khabole khushi bra khabole itu bi nai itu bra ami khan laga life to khata thaka time di nichor laga maiki bacha khan logodi khushi bra thakibi aro hotai apni khan bra kapra itu buka do lagai kena thakibi inika aro tel do lagai kena thakibi inika koi itu karni ami khan laga life to phal thaka time di yati ki koi ase itu nishina ami khan thakibole try kuribo aro Proverbs chapter 17:22 di kita sabo khushi ba laga koi ase ami khan laga heart itu do khushi ba do itu tawai phal ekta ase inika koi kena ase khushi ba laga mon itu heart itu do tawai phal ekta ase hoilebi pia pai jaha laga atma itu brado kalsim itu hearty itu suki kena chai ase koi kena moi aki laga video dibi itu Bible chapter do puri kena ase itu karni ami khan laga life karni khushi do kut pra ahe inika koile do isor jani kena ekjun laga kotha mani kena ekjun ke respect kuri kena ekjun logati murum baji kuri kena ekjun understand kuri kena thaki se koile tati murum ahe
aro khushi ahe hoilebi ama bra kwa kotha itu baba bra nuhuni itu accept nokri aro baba bra kwa itu kotha do maiki bacha khan bra itu accept nokri aro ekta logoti respect nai koile do itu family ti do itu khushi do kitya bi ahibo na paribo edu karni ami khan laga mon bhitor di isor loi kena thaka laga kotha kidya kobo family khan bra bi itu jani kena kidya thaki kena jabo itu khor di do khushi do hotai thaki aro itu khushi do mon bhitor laga khushi ba itu to ami khan laga mon nimiti aro ami khan laga atma nimiti tawai phal ekta ase koi kena ami khan bra itu bible bra jani ase aro ki karni itu mon do pia pai jai aro itu kalsim do suki bole di inika koile do ami khan laga atma suki bole di inika koile do ekchun laga kotha namani aro ekchun logoti hisab nai inika bishi ekta logoti respect nai murum nai inika hoise koile do itu family ti do hotai chakra ulai hotai tension ani hotai sukubani ani itu karni montuk khoa karni ami khan laga heart karni bishi pia ase itu heart enika khushi na paigena thaka itu pra to ami khan laga heart ti kalsim itu to suki bole jai enika koi suki jai enika koi itu karni ami khan laga 2026 sal to ekchun khushi ba laga ekta hobole karni itu Proverbs chapter 17:22 itu ami khan laga mon bhitor de likhi kena rakhibo aro second day kitia ami khan bra sabo John chapter 14:27 de bees live with you inga koi kena ase English bra do ami khan moi apni khan logodi peace itu to rakhi di ase chari di ase moi laga bees nishina apni khan ke moi laga peace moi apni khan logodi chari di ase etu prithibi manu khan bra do apni khan logodi itu nishina neti itu nishina peace to narakhi nati enika koi ase itu karni apni khan laga mon do dukh hobole netibi aro phui kuribole netibi enika koi kena ase de itu bible chapter bra itu karni ami khan laga life di isor bra ki peace rakhi dise ki shanti rakhi dise itu to ami khan laga society di aro ami khan laga family di aro ami khan laga community di itu to rakhibo lage itu karni he ami khan laga life di isor bra tai laga peace tai laga shanti itu rakhi dia to ami khan itu opor de ulai gena thikai di bole ase itu karni itu nishina do prithibidi thaka manu khan bra to inika tipo na pare inika koi any ekta kotha ami khan laga state di ekjun chief minister ula ase nohile MLA phal ekta ula ase minister phal ekta ula ase inika koile do ami khan ke tai laga time di tai phal thagise koile do tai laga turn di tai rolling kura time di phal bra rolling kuri kena rakhi dibo hoile bi tai laga pichi di aha khan do itu rolling do phal bra na cholai kena itu poila laga nishina nohoi kena enika bia hoi ja laga ekta ase hoile bi Jesus Christ laga bis itu to itu prithibi laga bis nishina nohoi enika koi ase itu khan pra dia nishina nohoi itu bis to ami khan nimiti hotai din nimiti century kiman jailebi itu sob nimiti itu bis to chari di ase itu karni apni khan nichor bra care nukura karni apni khan mon to khobole nitibi aro apni khan phui kurubole nitibi enika koi kena ase Jesus Christ itu dunia di aha bichi de 2025 years enika jailebi sabi apni khan moi to bishi asorit ase isor laga birthday itu to kiman bi alchi bi nokuri kena itu sali phal nishina enika loi kena jaha do
etu ki karni ase koile to itia tai pra koa etu prithibi laga shanti nishina nohoy moi laga peace to apni khan logoti enika free bra chari di ase etu peace to ami khan laga family di ami khan laga society di ani kena lasting kuri kena ami khan karni apni loina jadak aro ami loina jadak ami khan ke salvation thaki se koile to ami khan laga shanti to enika chari di ase koa to etu ami khan jani ase aro Psalms number 34:14 di kida sabo etu karni apni khan papra charibi aro phal kam ki ase etu thuribi kuntu shanti ase etu bisaribi aro etu khitai kena jabi enika koi ase shanti to kuti ase aro peace to kuti ase koi kena ki phal kam kuribo etu khitai kena jabi enika koi kena ase etu ami khan sobra 2026 sal ti do ami khan ke ki bia ase etu sob to charibo mang etu papra apni khan charibi enika papra apni khan charibi aro phal kam kuribi kuntu peace ase shanti ase etu bisaribi aro etu khitai kena jabi koa do hossa dibi ami khan dawri kena bulai kena khita bole nohoy hoilebi bohi kena hoilebi apni ke ki bia ase etu sob to misa kota khoi takile etu chari dibo aro jor kuri kena thakile etu chari dibo manu ke chakra kuri thakile to etu chari dibo nisa bani bra attack hoi kena thakile etu chari dibo etu khan sob chari kena ami khan bra kuntu phal ase etu bisari kena jabi enika koi kena ase edia Nagaland di NLTV ek etu khulibi enika koi kena bisi hala kuri ase to enika khulilebi apni pra etu peace khitai kena chaise koile to kiman available etu mutun nisa bani anilebi apni etu sai kena bi khabun mon nohobo nohile apni etu pap prana chari se koile to NLTV ek to apni laga life khotam hobole khuli dia ekta hobo etu karni apni khan sobra ami khan sobra kuntu papa se etu chari kena jabode koi kena ami koi dia ase aro Isaiah chapter 26:3 di kida sabo kon khan bra mon bhitor bra apni ke বিশ্বাস kuri ase aro apni bra takhan ke aha time laga peace aro shanti etu rukhi ase kile karni kile koile to tai khan bra apni ke বিশ্বাস kura karani enika koi kena ase etu karni ami khan laga mon bhitor kun bra isor ke বিশ্বাস kuri kena thaki ase aro tai khan to century etu sob di long life phal bra rakhi di ase peace di rakhi di ase kile mani takhan bra etu biswas to takhan laga mon di thaki ase enika koi kena ase etu karni ami khan etu hobo karni ami khan sob bhabna kuribo aro Matthew chapter 11:28 di apni khan duk pa etu na khang phari bukhi kena tukpa etu sob to moi osor di ahibi aro moi apni khan logode sandi rest dibo enika koi kena ase etu kun bra ami khan ke enika kobo poisa loi kena ahibi enika kwa laga kothai ase etia ami khan laga century di ahibi cha khabole ahibi phat khabole enika hotel di matia noile junction di kot koti holebi enika matia do etu poisa lagia laga hi ami khan ke matia ase etu poisa thakile takhan matilebi ami khan jabona pare hoilebi isor bra do kon khan poisa nai kon khan tok ase kon khan tukia ase moi logoti ahibi free bra kinibi enika koi kena ase etu Matthew chapter dibi etu hi koi ase 11:28 di apni khan duk pai kena enika diktar di thaka etu sob to moi osor di ahibi aro apni khan logote ami
rest tibo inika koy ase edu karni ami khan laga life ti inika matia huni kina ami khan sob tai osor di jabo lage aro number 4 de Romans number 4 de kita ami khan bra sabo tadi inika likhi kina dikhi ase Romans chapter 15 13 de hope edu nimiti kwa ase edu hope to ami khan sob bra kam na thakile aro family di income source ekta nathakile ami khan hope nathaka ekta nishina hoi jai hoile bi ami khan osor de Holy Spirit isor laga anointing etu ami khan accept kuri kina ami khan receive kuri kina thakise koile to etu hope to ami khan osor de ase aro ami khan ke isor pra chari dia ase apni khan pra tai ke বিশ্বাস kuri kina aro hope kuri kina isor pra apni khan ke khushi aro peace etu apni khan logodi phota rakhi dibo enika koi kina ase phota kuri dibo enika hoile atma di aro sapa power ekta apni khan logodi hope ekta overflow kuri kina giri bole dibo enika koi kina ase kiman bi etu khushi laga kotha ase ami khan pra hi hope kuri se koile to century sob di ami khan nimidi etu rakhi dibo enika kwa laga aro etu phota kurai noi kina overflow kuri dibo enika koi kina phota hoi kina enika chunga kuri kina enika giri bole laga etu koi dia ase etu karni ami khan laga life di etu ki lagi ase koile ami khan ke etu Holy Spirit accept kuri kina receive kuri kina tai laga power etu ami khan laga apa upa etu atma etu Holy Spirit ami khan laga mon bhitor de rakhi se koile to ki pra tok etu sob to ami khan ki lagi ase etu sob to isor pra blessing kuri bole tai promise kuri kina ase tati ami khan hope kuri kina 2026 to jabo koi kina etu janai di ase aro Isaiah 40:31 de renew enika kuri bole na renew kuri bole tai bra rukhi ase renew kuri kina ami khan ke isor bra rukhi enika thaka etu rukhi ase enika kwa laga dikhi ase etu karni kun khan bra isor logodi rukhi ase takhan bra to takat etu nutun enika pabo koi ase takot nutun pabo aro takhan logodi to equal nishina takhan ke etu uri kina uthibole karni enika takat dibo koi ase aro takhan to bulai lebi takhan bulai lebi aro takhan ke tok na pabo aro takhan berai lebi takhan thing di nebi khabo enika koi kina ase kiman bi sundor kotha ase etu karni ami khan bra kitia isor laga kam kura khan 80 years aro 90 years enika hoija khan bra preaching kuri kina bera manu khan logodi ami khan compare kuribo ahibina etu enia compare kuri kina sa time di isor laga kam nokura aro isor ne janiya manu khan nisa pani khai kina thaka khan to 60 aro 70 itu majoti bimar biya ulai gena muri jai aro namori lebi itu laga tuk tik tar bra enika khor bra khara kuri kena jabona pare kena nijor laga neighbor khan logodi jabole bi na pare kena nijor laga paribar itu khan logodi jabole bi na pare kena enika beshi tuk kura dikhi ase hoile bi isor laga kam kura itu khan to itu sal sabi Billy Graham laga evangelist to tai kiman sal umor thakise tai iman umor thakile bi ami khan lagan India di ahigena Nagaland di ahigena Kohima pungchi gena ami khan ge inga preaching kura thiki gena tai khara kura time di to olap takan na thaka nisina hoile bi kitia tai logoti power ekta thakise itu time di kotha kwa to iman khunda khara kuri gena kotha koile bi tai ke takat alak aha do ami khan sobra nakamano sobra itu thikise itu nishina ami khan ke takat strength itu to alak pabo itu tipo karni ami khan ke isor bra rukhi ase enika koi kena itu Isaiah chapter 40
aro 31 di itu di kina ase aro itu dunia di berabole hi noy kina uri bole ikkel nishina ami khan ke dibo aro bulai lebi ami khan ke tung na babo aro ami khan berai lebi ami khan laka thing di nepi khabo inika kwa do mukhan phalibi itu evangelist khan itu phom lambong mission center di kam kura baba ekta itya tak tai inika berai kena evangelist kuri ase tai laka umor do 70 80 inika hoikena ase hoilebi tai inika tok na ba itu dikina bisi asoret ase kimampi itu takat paise koikena itu karni yati Hebrew chapter 11 1 di ko abi assurance faith as assurance of things hope ina koikena ase itia ami kan bra bisas kura itu aro hope kura itu to sob to detail ase aro netika itu future laka itu bi sob to ami kan bra puchi jaigena ase jani jaigena ase inika koi itu karni moi to inika hobo moi to inika hobo koikena nichor brahi nichor laka life di nichor laka bisas upor de inika jani kena ase itu karni ami kan laka life di isor jani ya to kiman bi phal Jeremiah 29:11 di kidia sabo plans for hope and a future ina koi kena ase amakan nimidi apni khan nimidi thaka itu program itu do moi jani kena ase ar inika isur bra koi ase prabhu jisur bra koi ase itu to apni khan beshi generate hoikena jabole laka program ase hoilebi apni khan loss kuribole laka nohoy apni khan future logote future time di apni khan hope kuribole laka program ekta ase inika ko ase itia apni moi tok pa do future karni bisas khotam nokuri kina ami khan bra takat kuri kina chaise gole do etu sal bi khotam hoa bi ni jane kina khattai hoi jai kina ami khan ke etu sal do inika jabo hoilebi kun khan bra isor ne jane kun khan bra isor logote hope nai aro ta khan isor logote sacrifice kuri kina ami khan laka mon ami khan laka bhabana বিশ্বাস কৰা এইটো কমতি হৈছে কইলে তো আপুনি কে বেছি সাল তো বেছি লম্বা হ'ব আৰু দুখ পৰা আপুনি ৰখিব নাপাৰিব এইটো কাৰণে আমি খান সব লগা লাইফ তো পাল পৰা এইটো সাল ৰান কৰি কিনা যাবলৈ কাৰণে আমি খান সব পৰা এইটো বাইবেল চেপ্টাৰ দ মুখান লগা মন্দি হালি কিনা ৰাখি দিব দে কৈ কিনা এইটো জানাই দিয়া আছে থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ আমি খান নেক্সট ভিডিও দি লগ কৰিব এইটো চালবি আপুনি খান নৰখি কিনা আমি কে support কৰি দিবি দে কৈ কিনা এইটো জানাই দি আছে থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ